बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। इस गज़ल की आज मुकम्मल तशरीह हम सीखेंगे और साथ में इन अशआर में इस्तेमाल होने वाले इल्म बदी और इल्म बयान की खूबियाँ समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अल्लामा इकबाल के कलाम की खुसूसियात, यानी अल्लामा इकबाल की शायराना खुसूसियात जो अल्लामा इकबाल के कलाम में पाई जाती हैं। फ़लसफ़ाना अफ़कार। इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर थे। उन्होंने ज़िंदगी के हक़ाइक़ का मुशाहिदा फ़लसफ़ाना नुक्ता नज़र से किया और हालात व वाक़ियात की फ़लसफ़ाना ताबीरें पेश की। जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ थे उनका जो मुशाहिदा एक फ़लसफ़ी की नज़र से किया और उसका जो हल बताया है वो भी फ़लसफ़ाना अंदाज से बताया है। दूसरी जो ख़ासियत है मौसीक़ियत और तरन्नुम। इकबाल के अशार में मौसीकी और तरन्नुम की एक ख़ास कैफियत पाई जाती है। इस मकसद के लिए वो आम तौर पर मुतरन्निम और रवां बहरें या बहरों का इंतखाब करते हैं। इन बहरों में हसीन अल्फाज और तराकीब की खुश बयानी से मौसीक़ियत पैदा करते हैं। ठीक है, अल्फाज और तराकीब की खुश बयानी से मौसीक़ियत या तरन्नुम पैदा करते हैं। सोज़ो गुदाज कलाम इकबाल की नुमाया खूबी है। ये जो खूबी है वो उनके कलाम की एक नुमाया है। ये खूबी इकबाल की शायरी में आम शायरों की तरह ना थी। ठीक है, आम शायरों का मतलब कि जो आम शायर थे वो सिर्फ अपने महबूब की जुदाई में रोते थे या तड़पते थे। इसके यहाँ जो इकबाल की जो कलाम है सोज़ो गुदाज है वो मुख्तलिफ है। वो क्या है, बल्कि मुसलमानों की मौजूदा हालत पर कुढ़ते थे। ठीक है, जो मौजूदा मुसलमानों की मौजूदा हालत थी वो उस पर रोते थे, वो कुढ़ते थे और वो चाहते थे कि मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल कर लें। रिफ़त तख़य्युल मतलब तख़य्युल की बुलंदी, कि उसका जो तख़य्युल है कितना बुलंद है। इकबाल का तख़य्युल निहायत बुलंद था। रिफ़त तख़य्युल से वो मामूली से मामूली मज़मून में भी दिलचस्पी पैदा कर देते थे। ठीक है, जिद्दत तरकीब या तरकीब में जो जिद्दत है वो इकबाल को नई नई खूबसूरत और हसीन तरकीबें तराशने का भी खूब ढंग आता था। तरकीबें तराशने का ये शायरी में इस्तेमाल होती हैं और फिर इन तराकीब को शेर में इस्तेमाल करने का सलीका भी वो जानते थे। एक तो वो तराशते थे तराकीब और उनका इस्तेमाल करने का तरीका भी खूब आता था। मिसाल के तौर पर जो इस गज़ल में इस्तेमाल हुई हैं, तरफ आशनाए खरोश, सुकूत पर्दाए साज, जुर्म खानाए खराब वगैरह। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जी, तो गज़ल का हमारा पहला शेर है कि कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। हकीकत मुंतज़र, जिस हकीकत जिसका इंतज़ार हो, महबूब हकीकी। ये लफ्ज़ मुंतज़र है, मुंतज़िर नहीं है। मुंतज़िर कहते हैं इंतज़ार करने वाला, मुंतज़र कहते हैं जिसका इंतज़ार किया जाए। यहाँ पर हकीकत जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। लिबास मजाज, लिबास मजाज का मतलब यह है कि ज़ाहिरी लिबास, मादी सूरत, ठीक है, मैटर का बना हुआ। जबीन नयाज, जबीन नयाज मतलब आजिज़ी और इनकसारी वाली पेशानी। इस शेर का मरकज़ी ख़याल यह है कि ए महबूब हकीकी, कभी मादी शक्ल सूरत में भी नज़र आ ताकि मैं शौक़ सजदा की तकमील कर सकूं।
جو میرا جو سجدہ کرنے کا شوق ہے وہ مکمل کر سکوں، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب حقیقی کو مجازی رنگ وغیرہ میں مجازی رنگ حقیقی رنگ میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب حقیقی، میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی ہے کہ تم کبھی مادی شکل یعنی ظاہری وجود میں نظر آ، ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنی پیشانی کو تیرے قدموں میں رکھ سکوں اور اس طرح عاجزی اور انکساری اظہار اور شوق سجدہ کی تکمیل کر سکوں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شاعر نے خدا کو مجازی محبوب فرض کر کے یہ درخواست کی ہے کہ میں تیرے دیدار کے لیے مدتوں سے ترس رہا ہوں، سامنے آ جا تاکہ تیرے قدموں میں سر رکھ دوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شاعر جو ہے وہ اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو وجود دیکھنا چاہتا ہے اپنی ظاہری آنکھ سے۔ امید ہے کہ آپ کو شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ جی، شعر نمبر 2 ہے: طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا وہ سکوت پردہ ساز میں۔ طرب مطلب خوشی یا لطف، خروش مطلب شور و غل، اونچی آواز۔ طرب آشنائے خروش یہ ایک ترکیب ہے، اپنے ساز کو چھیڑو یا اپنے ساز میں سے آواز کو نکالو، ایسی پر لطف آواز جو لطف دے۔ محرم گوش، گوش کہتے ہیں کان کو، محرم کہتے ہیں واقف ہونا، کانوں سے واقف ہو یعنی سننے جانے والا، تاکہ سنا جائے اور وہ کانوں تک پہنچ جائے۔ نوا، نوا مطلب آواز، ٹھیک ہے۔ سرود گیت، نغمہ۔ سکوت پردہ ساز، ساز کے پردے کی خاموشی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کو مطلب بتایا، اور اس شعر میں علم بدیع کی جو خوبی صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہے مرات النظیر۔ مرات النظیر، نظیر، اس میں نوا، گوش، سرود، سکوت یا پردہ ساز، یہ الفاظ ایک ہی مناسبت سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب سنے جانے والے الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ اس میں علم بدیع کی جو خوبی استعمال ہوئی ہے وہ ہے مرات النظیر۔ اور اس کے ساتھ علم البیان کی ایک جو ہے وہ خوبی ہے وہ یہ ہے کہ استعارہ تو نوا ہے، تو مطلب یہاں پر مسلمانوں کو ایک آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو نوا ہے، نوا مطلب آواز ہے، اور تو مطلب یہاں پر مسلمانوں کو آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس میں استعارہ کی خوبی استعمال ہوئی ہے۔ اب شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروکار لا کر اس دنیا میں انقلاب برپا کر دے، کیونکہ جب تک انسان کی صلاحیت مخفی رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، تب تک وہ کوئی ایسا کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ تشریح: علامہ اقبال نے اس شعر میں نغمے اور ساز کو علامتوں کے طور پر استعمال کیا، ٹھیک ہے، نغمے اور ساز کو۔ مسلمان ایک ساز ہے اور نغمہ مسلمان کی ایک صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ ایک ساز ہے، اور نغمہ مسلمان کی ایک صلاحیت ہے۔ جیسے کوئی گیت یا نغمہ اس وقت تک اپنا اثر پیدا نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے جب کانوں تک نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے، جب تک وہ ساز کے پردے سے نکل کر سامعین کے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ جب تک کوئی گیت اپنے پردے سے نکل کر کانوں تک نہیں ٹکراتا، سننے والوں کے کانوں تک نہیں ٹکراتا، تو وہ اپنا اثر پیدا نہیں کر سکتا۔ گویا علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اپنے وجود ہستی میں چھپے ہوئے جذبات اور اوصاف کو بروئے کار لا کر دنیا میں انقلاب برپا کر دو۔ تمہارے سینے میں کلام الہی تمہارے خدا اور رسول کی محبت سے سرشار ہیں، تمہارے دل خدا اور محبت کی
खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत से सरशार हैं, मतलब भरे हुए हैं। इस पैगाम और जज्बे को दुनिया के सामने पेश करो, यानी तुम हकीकी मोमिन बन जाओ। ठीक है, तुम हकीकी मोमिन बन जाओ। अब मोमिन क्या है कि उसका जो अमल है वो नबी के तरीके पर है, वो नबी के तरीके पर चले, और खुदा का जो अहकाम है वो उसके नबी के तरीके पर चलकर पूरा करे, ताकि दुनिया उसको देखे और उस पर आपको सराहे और उस पर अमल करने की ख्वाहां हो। उम्मीद है कि आपको ये इस शेर की तशरीह भी समझ में आ गई होगी और इस शेर का मतलब भी, क्योंकि सारी बात अल्लामा इकबाल ने साज और नगमे के अलामतों के तौर पर तमाम बातें कह दी हैं। चलते हैं अगले शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 3। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शकिस्ता हो तो अजीज तर निगाहे आईना साज में। आईना मतलब शीशा, यहाँ मुराद दिल है। शिकस्ता टूटा हुआ, आईना साज मतलब आईना बनाने वाला, खालिक हकीकी। इस शेर में इल्मे बदी की खूबी सनत तकरार, क्योंकि बचा बचा यहाँ भी तकरार पैदा हो रहा है, और इसके साथ आईना आईना आईना, इस शेर में 3 बार आईना इस्तेमाल हुआ है, तो ये सनत तकरार है, इल्मे बदी की जो सनत है। और इसके साथ जो है इल्मे बयान की खूबी तेरा आईना है, तेरा आईना है मतलब आईना यहाँ पर जो दिल से तशबीह दी गई है, आईने को दिल को तशबीह दी गई है आईने से, दिल को तशबीह दी गई है आईने से, तो इसमें इस्तिआरा, इल्मे बयान की खूबी इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है। इस शेर का मरकजी ख्याल है, टूटे हुए दिलों की कदर व कीमत अल्लाह ताला के यहाँ और ज्यादा होती है। ठीक है, तशरीह है अल्लामा इकबाल ने इस शेर में दिल को आईने से तशबीह दी है। ठीक है, दिल को किससे तशबीह दी है? आईने से। कहते हैं कि इंसान का दिल एक आईना की मानिंद है, साफ और शफाफ, क्योंकि आईना में वही दिखता है जो जाहिरी होता है। कांच का आईना अगर टूट जाए तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती, इस दुनिया में बेकार समझ लिया जाता है, बल्कि इसको बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, इसकी कोई वक़्त नहीं रहती जब शीशा टूट जाता है, आईना टूट जाता है। लेकिन दिल एक ऐसा आईना है, अगर ये दुनिया की कड़ी आजमाइशों के दौरान टूट जाए तो उसकी कदर कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। उसकी कदर कीमत बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि उसमें हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत के जज्बात पैदा, क्योंकि वो इन मुश्किलात से गुजरता है और उन तकलीफ से गुजरता है, तो उसे पता चलता है कि भाई कि इंसान के दिलों को ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ किस तरह ठेस पहुँचाती है। इसके मुकाबले में जो लोग संगदिल होते हैं उनके दिलों के आईने सही सालिम रहते हैं, तो और उनमें हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत के जज्बात पैदा नहीं हो सकते या नहीं होते। उम्मीद है कि आपको इस शेर की तशरीह भी समझ में आ गई होगी और मरकजी ख्याल भी। चलते हैं गज़ल के अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 4। दमे तोफ किरमा के शम्मा ने ये कहा कि वो असरे कोहन। दमे तोफ किरमा के शम्मा ने ये कहा कि वो असरे कोहन, न तेरी हकायत सोज में न मेरी हदीस गुदाज में। दमे तोफ मतलब तवाफ के वक्त, किरमा के शम्मा मतलब शम्मा का परवाना। किरमा यहाँ पर वो कीड़ा या परवाना है जो शम्मा के गिर्द घूमता है। असरे कोहन मतलब पुराना असर। हिकायत सोज दर्द भरी कहानी, जलने की कैफियत। हदीस गुदात दिलों को नरम करने वाली बात। ठीक है, ये थे मुश्किल अल्फाज के मुआनी। इस शेर में इल्मे बदी की जो सनत इस्तेमाल हुई है वो है लफ़ो नशर। लफ़ो नशर किरमक के हवाले से जो बात आई है वह हदीस गुदास है, और जो शम्मा के हवाले से आई है वो हिकायत सोज है। दमे तोफिक किरमा के शम्मा ने ये कहा कि पहले वो
کو حوالے سے الفاظ بیان کر رہا ہے اور اس کی پھر وضاحت کر رہا ہے دوسرے مصرے میں، ٹھیک ہے۔ اور علم بیان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعارہ یہاں پر کرمک یہاں پر جو تشبیہ دی ہے مسلمانوں کو، اور جو شمع ہے مسلمان مطلب عام مسلمان سیدھے سادے، اور شمع یہاں پر شمع کو تشبیہ دی ہے وہ مسلمان جو علماء ہیں یا علماء کرام ہیں یا مذہبی رہنما ہیں یا سیاسی رہنما ہیں۔ جی، شعر کا مرکزی خیال ہے حسن و عشق کا باہمی لگاؤ ماند پڑ گیا ہے۔ حسن و عشق کا باہمی لگاؤ، جو ان میں باہمی ایک کھچاؤ تھا یا اس کے اندر جو کشش تھی وہ ماند پڑ گئی ہے، وہ کم ہو گئی ہے۔ تشریح ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ جب پروانہ شمع کے گرد گھوم رہا تھا، ٹھیک ہے، یا چکر لگا رہا تھا، تو اس نے شمع سے مخاطب ہو کر کہا، اے شمع، اب وہ پرانی تاثیر نہ تو تمہارے جلنے کی داستان میں ہے اور نہ میری گفتگو میں دل کو نرم کرنے کی صلاحیت باقی ہے، ٹھیک ہے، نہ جو آپ جل رہی ہو، شمع سے کہا، نہ آپ کے جلنے کی داستان میں وہ بات ہے اور نہ ہی میرے گفتگو میں دل کو نرم کرنے کی صلاحیت، یعنی ہمارا جو ایک باہمی لگاؤ تھا وہ پہلا سا نہیں رہا۔ یہ الفاظ کا جو مطلب ہے جو ظاہری ہے، مگر جو علامتی طور پر جو علامہ اقبال نے اس میں جو بیان کی ہے بات استعارہ کے شکل میں، دراصل علامہ اقبال نے پروانے سے مسلمان اور شمع سے مذہبی علماء اور صوفیہ مراد لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروانہ سے مراد مسلمان، عام مسلمان، اور شمع سے مراد مذہبی علماء اور صوفیہ، یعنی نہ تو عام مسلمان میں پہلا سا جذبہ عمل موجود ہے اور نہ دینی رہنماؤں میں وہ پہلا سا اخلاص اور صلاحیت باقی ہے۔ گویا عوام دین و مذہب سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں، کیونکہ رہنمائی کرنے والے بے عمل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی با عمل کوئی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کرنے والے کے دل پر یہ بات اثر کرتی ہے۔ جب خود ایک شخص جو نصیحت کر رہا ہے وہ عمل نہیں کرتا، با عمل نہیں ہے، تو اس کی بات میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو شعر کی تشریح بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 5۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اما مطلب پناہ، ٹھیک ہے، جرم خانہ خراب گھر کو برباد کرنے والا گناہ، جرم خانہ خراب گھر کو برباد کرنے والا گناہ، عفو بندہ نواز ایسی معافی جو بندوں پر مہربانی کرنے والی ہے۔ اس شعر میں علم بدیع کی صنعت جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے صنعت تکرار، اما، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اما جو ہے اور ملی یہ 2-3 دفعہ جو ہے استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے شعر میں علم بدیع کی۔ شعر کا مرکزی خیال ہے کہ گناہ گار انسان کو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں ہی پناہ ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا بندہ ہے جب وہ نادم ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ تشریح، علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی صفت رحمی و کریمی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا رحم کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کی بخشش کے دروازے ہر گنہ گار کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، موت سے قبل، کیونکہ آپ کا وقت آنے سے پہلے، ہر وقت کا مطلب کہ زندگی کا وقت ختم ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی انسان زمین و آسمان کے اس خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، یہ جو زمین و آسمان کا جتنا بھی خلا ہے اس میں گناہ کر کے بھر دے اور وہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، شرمندہ ہو کر بول دے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
कितने गफूर रहीम हैं कि इतने गुनाह होने के बावजूद सिर्फ हम नादिम हो जाएं, शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरे बदतरीन गुनाहों और जराइम के साथ सिवाय अल्लाह ताला के दामन रहमत मुझे कहीं पनाह ना मिली, सिवाय उसके दामन रहमत के मुझे कहीं भी जो है वो पनाह ना मिली। उम्मीद है कि आपको इस शेर की तशरीह भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 6। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। गर्मियां मतलब तपिश, हरारत, मोहब्बत का जज्बा। शोखियां अदाएं, नाज़ो अंदाज। गजनवी मशहूर बादशाह महमूद गजनवी जो अपने गुलाम अयाज से बेहद मोहब्बत करते थे। खम मतलब बल, जुल्फ़े अयाज मतलब अयाज की जुल्फ। इस शेर में इल्मे बदी की दो सनतें इस्तेमाल हुई हैं। एक सनत तकरार, ना 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 ना, क्योंकि इसमें 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये सनत तकरार। और इसके साथ इल्मे बदी की एक और सनत तलमी, ठीक है। गजनवी और अयाज की तरफ इशारा किया गया है इस शेर में। तो इस शेर में सनत इल्मे बदी की जो सनत है वो सनत तलमी है। शेर का मरकजी ख्याल ये है, रहनुमाओं और अवाम में बाहम ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता ताकि मंजिल मकसूद हासिल हो सके, ठीक है। रहनुमाओं और अवाम में, रहनुमा यहाँ पर जो है वो इशारा कर रहा है किसकी तरफ, गजनवी की तरफ, और अवाम मतलब गुलाम की तरफ इशारा कर रहा है, अयाज की तरफ। बाहिम ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो ताकि मंजिल मकसूद हासिल हो सके। तशरीह, अल्लामा इकबाल ने इस शेर में गजनवी और अयाज को ख़ास व आम के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, ठीक है। गजनवी को जो है वह तशबीह दी है किससे, रहनुमाओं से या हाकिम से, हुकाम से, और अयाज को तशबीह दी है आम से, अवाम से, ठीक है। तो इस शेर में इल्म बयान की खूबी इस्तिआरा भी शामिल है, इसमें बयान की खूबी इस्तिआरा भी इस्तेमाल हुई है। इस शेर में मुसलमान रहनुमाओं और मुसलमान अवाम की कैफियत को बयान किया है। ना मुसलमान अवाम में वो खुसूसियात बाकी रह गई हैं और ना मुसलमान रहनुमाओं में वो खासियत बाकी है, ठीक है। चाहे वो मजहबी रहनुमा हो चाहे सियासी, वो बेअमल हो चुके हैं। मतलब कि ना रहनुमा में वो खलूस है और ना अवाम में वो एसार और कुर्बानी का जज्बा है। उम्मीद है कि आपको इस शेर की तशरीह भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं गज़ल के अगली शेर की तरफ। शेर नंबर 7। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सर बसजदा मतलब सर का सजदा की हालत में होना, सदा आवाज़, सनम आशना बुतों से वाकिफ, बुतों का आशिक। ये गज़ल का आखिरी शेर है, तो इसे हम मक्ता नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ। शेर का मरकज़ी ख्याल ये है कि खुशू खुजू और अखलास से आरी नमाज हकीकी नमाज नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी नमाज जिसमें खुशू खुजू ना हो, अखलास ना हो, तो वो हकीकी नमाज नहीं होती। नमाज का एक कॉपी कह सकते हैं, ठीक है, एक अक्स कह सकते हैं, मगर हकीकी नमाज वो है जिसमें खुशू और खुजू हो और अखलास पाया जाए। तशरीह, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने जब कभी नमाज पढ़ने का इरादा किया और सजदा किया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर से आवाज़ आ रही हो कि तेरे दिल में तो बुतों की मोहब्बत छुपी हुई है, ठीक। तेरे दिल में तो लालच है, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद वगैरह सैकड़ों बुत मौजूद हैं। तुझे नमाज में क्या मिलेगा, क्योंकि
کیونکہ نماز محض جسمانی حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، کیونکہ صرف ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ صرف ظاہری چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں جو خلوص ہے وہ بھی ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دل کا اخلاص اور تقوی لازمی ہے۔ نماز کی اصل روح خشوع خضوع ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک دل کو غیر اللہ سے خالی نہ کیا جائے، مطلب کہ اللہ کے غیر سے خالی نہ کیا جائے، تو نماز سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ غزل مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ شکریہ۔